मुतअद्दिद कोह पैमाओं को जान से हाथ धोने पड़े। कोह पैमा इसे जालिम पहाड़ी चोटी भी कहते हैं। साजिद अली सतपारा का यह भी कहना है कि उनके वालिद ने K2 को सर कर लिया है। नाज़रीन इकराम, वीडियो की तरफ मजीद जाने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक यूरोपीय सयाह से बरतानवी मीडिया के नुमाइंदे ने इस्तफसार किया, पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो आपको यहाँ खींच लाया? उस सयाह ने जवाब दिया, वैसे तो मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे खूबसूरत मकामात के बारे में कुछ सुन रखा है, लेकिन K2 पहाड़ देखने का तजस्सुस मुझे बचपन से है। मुझे मेरे दोस्तों ने रोका, लेकिन उसे देखने की बेचैनी के सामने खुद को बेबस महसूस करता था। मुझे ये भी पता है कि मैं ये अजीम पहाड़ सर नहीं कर सकूंगा, लेकिन उसे देखने में तो कोई रुकावट हायल नहीं। नाज़रीन इकराम, दुनिया में 3 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक सिलसिला कोह कराकरम के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान और चीन की सरहद के करीब गिलगित में जगलूट के एक मकाम से शुरू होकर शुमाल मशरक की तरफ दर्रा कराकरम पर खत्म होता है। कोह कराकरम की बुलंद तरीन चोटी का इलाकाई नाम शाहगोरी है। मकामी जुबान में शाहगोरी का मतलब पहाड़ों का बादशाह है। यह पाकिस्तान की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी का एजाज रखती है। इसकी बुलंदी 8,611 मीटर यानी कि 28,251 फुट है। 1856 में अंग्रेज सरकार ने जियोलॉजिस्ट गुडविन ऑस्टन और थॉमसन मटंगमरी के जरिए जब हिंदुस्तान के तोलो अर्ज की पैमाइश के लिए सर्वे कराया तो थॉमसन मटंगमरी ने इस चोटी को कराकरम के के की मुनासबत से K2 का नाम दिया। कबल अजी ये पहाड़ी सिलसिला दरियाफ्त करने वाले गुडविन ऑस्टन के नाम से मंसूब था। गुडविन ऑस्टन पहाड़ कहलाता था। अब उस नाम का एक ग्लेशियर मौजूद है। कैंपू लांबा पहाड़, डीप सांग और बल्तिस्तानी जुबान में छोगोरी भी उसके नाम है। K2 दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में कहीं ज्यादा कठिन और खतरनाक है। कठिन चढ़ाई और बेहंगम ढलवानों के सबब कोह पैमा इसे जालिम पहाड़ी चोटी भी कहते हैं। अब तक माउंट एवरेस्ट को 2,282 कोह पैमा सर कर चुके हैं, जबकि K2 को सर करने की हिम्मत सिर्फ 246 कोह पैमाओं ने की। इस चोटी तक पहुंचने में इंतहाई नासाजगार मौसम और जानलेवा चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। उसकी तकरीबन अमूदी चढ़ाई बहुत बड़ी रुकावट है। मुतअद्दिद कोह पैमाओं को जान से हाथ धोने पड़े। नाज़रीन इकराम, K2 में एक मकाम बोटल नेक के नाम से मशहूर है। बोटल नेक खतरनाक चढ़ाइयों में से एक है जहां अनगिनत जानलेवा हादसात रूनुमा होते हैं। इस मकाम पर 2008 में पेश आने वाले हादसे में मुख्तलिफ ममालिक के 11 कोह पैमा जान से हाथ धो बैठे थे। दरअसल बोटल नेक बुलंदो बाला बर्फानी तोदों में से एक है। इस अहरामनुमा पहाड़ी चोटी पर कदम रखने वाला हर 5 में से एक सयाह जिंदगी से हाथ धो बैठता है। K2 सर करने की अव्वलीन कोशिश 1902 में की गई, जो नाकाम रही। मुतअद्दिद और दीगर ग्रुपों की नाकामी और इसके बाद 31 जुलाई 1954 में एक इतालवी टीम में शामिल एशले कंपनियोनी और लिसा डाली ये एजाज अपने नाम करने में कामयाब हुए। उन्होंने सर करने के लिए अबरोजी रिज का रास्ता इख्तियार किया। ये ग्लेशियर गुडविन ऑस्टन के नाम से मौसूम है। K2 का बेस कैंप कनकॉर्डिया से सिर्फ 8 किलोमीटर के फासले पर है, जो गुडविन ऑस्टन, बालतौर और अबरूजी ग्लेशियर का मकाम इत्तिसाल है। नाज़रीन इकराम, K2 को सर्दियों में कोई भी कोह पैमा सर नहीं कर सका, लेकिन पाकिस्तानी कोह पैमा मोहम्मद अली सतपारा ने सर्दियों में सर करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद अली सतपारा 2 फरवरी 1976 को पाकिस्तान के सूबे गिलगित बल्तिस्तान में सकरदू के एक छोटे से गांव सतपारा में पैदा हुए। ये टोटल 11 बहन भाई थे, जिनमें से 8 बचपन में ही अपने खालिक हकीकी से जा मिले।
علی صدپارہ جب جوان ہوئے تو انہیں ماؤنٹینئر بننے کا شوق پیدا ہوا۔ 1995 میں محمد علی صدپارہ نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک پورٹر کے طور پر شروع کیا۔ ان کو بلند و بالا پہاڑوں کو سر کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، اس لیے انہوں نے اسی شعبے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ انہوں نے 2006 میں دنیا کا 13واں اور پاکستان کا 5واں سب سے اونچا پہاڑ گاشر برم دوم سر کیا، جسے K4 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ گاشر برم دوم کی اونچائی 8035 میٹر ہے۔ اسی سال انہوں نے سپانڈک پیک کو بھی سر کیا۔ ناظرین کرام، 2008 میں محمد علی صدپارہ نے نانگا پربت، جو کہ پاکستان کی دوسری اور دنیا کی 9ویں بڑی چوٹی ہے، کو سر کر ڈالا۔ 2008 میں ہی انہوں نے موغتاغ عطا کو بھی سر کیا، جس کی بلندی 2698 میٹر ہے۔ 2009 میں محمد علی صدپارہ نے نانگا پربت کو ایک بار پھر اپنی جوان مردی کا احساس دلایا۔ 2010 میں انہوں نے گاشر برم اول کو سر کیا، جسے عرف عام میں K5 بھی کہا جاتا ہے، جس کی بلندی 8080 میٹر ہے۔ معزز ناظرین، 2016 میں محمد علی صدپارہ نے نانگا پربت کو 30 دفعہ سر کیا۔ انہوں نے یہ کارنامہ موسم سرما میں سر انجام دیا۔ حالانکہ موسم سرما میں ماؤنٹیننگ کا خیال ہی موت سے خالی نہیں ہوتا۔ 2017 میں براڈ پیک کو سر کیا۔ اسی سال نانگا پربت کو چوتھی بار سر کیا۔ 2017 میں ہی پوموری پیک کو سر کیا، جو پاکستان میں ہی واقع ہے اور جس کی بلندی 1278 میٹر ہے۔ خدا کے اس شیر نے 2018 میں K2 سے بھی ٹکر لی اور کامیاب ہوئے۔ ناظرین کرام، ابھی کچھ دنوں پہلے محمد علی صدپارہ نے اپنے بیٹے اور ایک غیر ملکی ٹیم کے ساتھ مل کر K2 کو دوبارہ سر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پلان کے مطابق وہ سب اپنی اپنی ضروری اشیاء ساتھ لے کر K2 کو فتح کرنے نکل پڑے، مگر ابتدا میں ہی محمد علی صدپارہ کے بیٹے، جن کا نام ساجد علی صدپارہ ہے، ان کے سامان میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ان کو واپس بھیج دیا گیا، جبکہ باقی لوگوں نے محمد علی صدپارہ کے ساتھ K2 کی طرف سفر جاری رکھا۔ محمد علی صدپارہ کے بیٹے ساجد علی صدپارہ نے واپسی پر بیان دیا کہ ان کے والد واپسی پر کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ ساجد علی صدپارہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے والد نے K2 کو سر کر لیا ہے اور واپسی پر ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ناظرین کرام، ویکیپیڈیا کی رپورٹ کے مطابق محمد علی صدپارہ پچھلے 7 دنوں سے K2 پر لاپتہ ہوئے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ محمد علی صدپارہ کے بارے میں ابھی کوئی بھی فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بتانا نہایت ضروری ہے کہ محمد علی صدپارہ کی خبروں کے حوالے سے بہت سے یوٹیوب چینلز جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے وہ مل گئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ان کی لاش کو نیچے لایا جا رہا ہے۔ ان سب سے ہماری درخواست ہے کہ چند ویوز لینے کے لیے اس طرح کے ویڈیوز کو بنا کر اپنے قومی ہیرو کا مذاق بالکل نہ بنائیں۔ آئیں سب مل کر اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ ان کو خیر و عافیت سے واپس لے آئے۔ آمین۔